बड़े दिनों के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद, बहरहाल इतने भी दिन नहीं हुए, इतनी भी मुद्दत नहीं गुजरी कि कहा जाए मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। ट्रंप के साथ इमरान खान का राब्ता हो गया कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोग समझ रहे थे कि इधर ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे, सदर बनेंगे, हल्फ उठाएंगे, उधर इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ वो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ट्रंप की तरफ से बराह रास्त अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन इमरान खान की तरफ से उनको एक ख़त लिख दिया गया है, खुला ख़त, जैसा कि उन्होंने पहले पाकिस्तान में भी कई ख़त लिखे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तो उन्होंने 3 लगातार ख़त लिख दिए जजों को, आइनी बेंच के सरबराह को, और जो रेगुलर बेंच है, बेंच नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट, जिसमें याहिया अफरीदी साहब अपने आप को चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलवाते हैं, समझते भी हैं या नहीं है हकीकी तौर पर, ये तो आप खुद जानते हैं, दुनिया जानती है। बहरहाल इमरान खान की तरफ से ट्रंप को ऐसा खत तो नहीं लिखा गया जैसे खुले खत यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है टाइम मैगजीन में, उसमें जो कुछ उन्होंने कहा उसमें ट्रंप को मुखातिब किया गया है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप का नाम उन्होंने नहीं लिया, ये नहीं कहा गया कि ट्रंप साहब हमारे लिए आप कुछ करें या ट्रंप साहब हमारे लिए कोई रंग और जुबन दिखाएं। उन्होंने बात सादा से की है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और उनके खिलाफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ इमरान खान की तरफ से आर्टिकल में लिखा गया है। मैं चंद सत्र उस आर्टिकल की आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन इसके बदले मुझे नज़रबंदी की पेशकश की गई जो मैंने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। PTI के कारकुनों और उनके अहल खाना को हिरासा किया जा रहा है। मेरे खिलाफ सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात का मकसद मुझे खामोश करवाना है। ये हमने आपके सामने जंग अखबार में शाया होने वाली खबर रखी। उन्होंने इमरान खान का वही कंटेंट यहाँ पे दिया है जिस पे उन पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। आगे कुछ लिखते हुए शायद इनके जंग वालों के पर जलते हैं। बाकी भी पाकिस्तान के किसी अखबार की तरफ से इमरान खान का ये आर्टिकल पूरे का पूरा लिफ्ट नहीं किया गया, शाया नहीं किया गया। जहां से इनके पर जलना शुरू हो जाते हैं वहां ये अपना लिखना छोड़ देते हैं। बहरहाल थोड़ा सा आपके सामने रखा है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा आर्टिकल आपके सामने जिस तरह से इमरान खान ने कहा है वो आपके सामने रख दें। तो ट्रंप को उन्होंने ये मुबारकबाद देने के लिए तो मुखातिब कर लिया, बाकी मामलात में मुखातिब नहीं किया गया। इसी को देखते हुए हमने कहा कि ये इमरान खान का ट्रंप के नाम खत है। ट्रंप अपने मुबारकबाद के हवाले से पढ़ेंगे तो बाकी खत भी, बाकी मजमून भी पढ़ लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, क्या ट्रंप कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? ट्रंप इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई किरदार अदा करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने सींग खोल लिए हैं, खड़े कर लिए हैं। तो जो जानवर अपने सींग खड़े कर लेता है, निकाल लेता है, इसका यही मतलब लिया जाता है कि वह टक्कर मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर ट्रंप की तरफ से ना सिर्फ ये कि दांत भी तेज कर लिए गए हैं, बल्कि वो कुछ ममालिक पर दांत तेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तो यूक्रेन के सदर वहां गए, व्हाइट हाउस में गए, वहां मुलाकात की तो पता चला कि वहां पे झड़प हुई है। झड़प कैसे हो सकती है? ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने क्या बात करनी थी? हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे गुस्से में कह दिया गया हो कि सर जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो इसको सुनने वालों ने कह दिया कि उनके दरमियान झड़प हुई है। एक मिरासी और चौधरी के माबैन क्या झड़प हो सकती है? बहरहाल ट्रंप की तरफ से एक तो इनको धमकियां दी गई हैं, दूसरा ट्रंप ने अफगानिस्तान वालों के तराह निकाल दिए हैं। यही तालिबान जो किसी की बात नहीं सुनते थे, अब ट्रंप ने उनको कहा है कि असले की एक एक बंदूक की मुझे ज़रूरत है जो अफगानिस्तान में रह गया था, और 5 साल के लिए मैंने बगराम एयर बेस भी लेना है। इस पर अफगानिस्तान की हुकूमत बिल्कुल खामोश है, जो अमेरिका की तरफ से आने वाले हर बयान पर वावेला करती थी, शोर मचा दिया करती थी, धमकियां दिया करती थी, खड़ी हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक तो नहीं आया। इसकी क्या वजह हो सकती है? ट्रंप ने साथ ये भी कहा है कि हर महीने हम अफगानिस्तान को $2.5 अरब $2.5 बिलियन इनकी इमदाद करते हैं। अगर आप उनसे इमदाद लेते हैं तो फिर कैसे सीना तान कर आप उससे बात कर सकेंगे, उसको अपना दुश्मन करार देंगे? ये भी अजीब बात है। ट्रंप की तरफ जो बताया गया है कि हम $2.5 बिलियन हर महीने उनकी इमदाद करते हैं, कैसे हो सकता है? बहरहाल क्योंकि ट्रंप ने कहा तो ये दुरुस्ती होगा। बाकी ट्रंप ने दांत पीसते हुए जो बाइडेन हुकूमत पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा सदर था, ये कैसी रजीम थी, कैसी हुकूमत थी, कैसी इंतजामिया थी
کہ انہوں نے بگرام ایئر بیس خالی کر دیا۔ بگرام ایئر بیس پر رہنا ہمارا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، وہ اڈا ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا تاکہ چین کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ یہ ہو گئی ٹرمپ کی بات۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ توسیع کی گئی ہے ایک تو آئینی بینچ میں پہلے جتنے جج تھے ان میں مزید 5 شامل کر دیے گئے ہیں۔ آج ان کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ جو سپریم کورٹ ہے اس میں اب ججوں کی تعداد کے حوالے سے یہ سپیریئر ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ آئینی بینچ میں ایسے لوگوں کو بٹھانا ہے، ایسے ججوں کو بٹھانا ہے جو آئین کے ماہر ہیں، ان کے سامنے جو مقدمات لگنے ہیں، لیکن یہ نئے سارے جج صاحبان ہیں، جبکہ سینئر موسٹ جج صاحبان وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر بیٹھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ امین الدین صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، مندو خیال صاحب اور دیگر جج صاحبان اس کا حصہ ہے۔ 5 نئے اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ 5 نئے کون سے ہیں؟ اور یہ نئے جج ہیں، 5 کے 5 نئے جج جو سپریم کورٹ گئے تھے، ان میں جسٹس عمر فاروق صاحب بھی شامل ہیں۔ عمر فاروق صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں کس طرف ہوا کرتی ہیں۔ اب جو بھی وہاں پہ آئینی معاملات جائیں گے تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کون سے جج اس میں بھرتی کیے گئے ہیں، آئینی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، جیسے ہاشم، جیسے شکیل، جیسے اشتیاق، جیسے صلاح الدین اور عامر فاروق صاحب کا تو آپ کو پہلے بتا دی۔ اس طرح سے 2 درجن سے زیادہ وزیر مشیر بھی بھرتی کر لیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے اہم جس شخص کو مشیر مقرر کیا گیا ہے وہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ ہے پرویز خٹک۔ عمران خان کا دستے راست جو رہ چکا ہے، ان کو کس چیز کا مشیر بنایا جائے گا؟ تو ویسے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، وہ وزیر دفاع رہ چکا ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، ان کو مشیر بنایا گیا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی انا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے؟ یہ بندہ جو وزیر اعظم بننے والا تھا، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مشیر بننے پر آمادہ ہو گیا۔ تو کیا اس کو بلیک میل کر کے بنایا گیا ہے، یا پھر اس نے اس رجیم کو بلیک میل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی میں کبھی ہوا کرتے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں گئے، پی ٹی آئی کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں جا رہے تھے، جا چکے تھے، لیکن اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کئی ممالک کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اچانک واپس آئے۔ اچانک سے مطلب یہ ہے کہ اپنے پروگرام کے مطابق واپس آئے۔ آتے ہی انہوں نے ان وزراء کے آنر میں بہت بڑی دعوت کر دی، ان کو کھانا کھلایا اور بھی جو پلانا تھا ان کو پلایا۔ تو پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ ڈینگے مارتے پھر رہے تھے۔ ان کو کون سا محکمہ دیا جائے گا؟ ہمارے جو ایڈیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو صحت کا محکمہ دیا جانا چاہیے تاکہ ان کی تیلی بھائی کی اپنی صحت تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ پرویز خٹک کو مشیر بنایا گیا تو پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب وہاں پہ دھوپ نہیں ہوگی، شدید گرمیاں ہوں گی، وہاں پہ کسی کو لو نہیں لگے گی، دھوپ نہیں لگے گی، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ فلاں کے پشت پر ایک درخت کھڑا ہوا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے سائے میں بیٹھا کریں گے۔ تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ان کی پشت کے اوپر درخت اگا ہے اس کے سائے میں سارے کے سارے لوگ بیٹھا کریں گے۔ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، اکرام ہوگا۔ کس کی طرف سے؟ پرویز خٹک کی طرف سے۔ تو ان کو ہو سکتا ہے کہ انسداد تحریک انصاف کا مشیر لگا دیا جائے، کوئی کسر اگر رہ گئی، کیونکہ یہ اندر کا بندہ رہا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان کو، کس طرح سے تحریک انصاف کو توڑنا ہے، اس لیے ان کو مشیر بنایا گیا ہو۔ لیکن پہلے بھی کئی حربے استعمال کیا گیا ہے کہ عمران خان کو توڑا جائے، تحریک انصاف کا خاتمہ کیا جائے، تو اس میں کتنی زیادہ کامیابی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب آپ رجیم میں، حکومت میں شامل کریں گے تو پھر عوامی رد عمل، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو بالکل مقبولیت کی لویسٹ پوزیشن پہ آ گئی تھی، پھر ان کے خلاف جیسے انتقامی کاروائیاں شروع ہوئیں تو پھر کیسے وہ اوپر، یہ کچھ پرویز خٹک کو کابینہ میں لینے پر بھی لوگوں کے رد عمل میں مزید اضافہ ہوگا ان کے خلاف، پرویز خٹک کے خلاف اور اس رجیم کے خلاف۔ لیکن اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ تو ہوتا ہے الیکشن میں۔ اول تو انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دینے، ہوئے بھی تو فارم 47، بہرحال کبھی تو الیکشن ہونے ہی ہیں، ان کی ترکیبیں کبھی تو ناکام ہونی ہی ہیں۔ ایک پل کی بات کر لیتے ہیں، بہت سے پل محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی بنوائے گئے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی بنا رہی ہیں، شہباز شریف نے تو
पुलों की लाइन लगा दी थी। मोहसिन नकवी की तरफ से एक पुल अरफा करीम के सामने फिरोजपुर रोड पर, एक पुल तो पहले मौजूद था, एक मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बनाया गया, अब उसको बंद कर दिया गया है। पुल को पुली बना दिया गया है क्योंकि वहां पे भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। भारी ट्रैफिक में क्या है, ट्रक आ जाते हैं, ट्राले आ जाते हैं, बसें आ जाती हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ मोटरसाइकिल चल सकती है। तो पुली हो गई ना, बाकी सारी की सारी ट्रैफिक कार तक भी वहां से नहीं गुजर सकती। कहा गया है कि वहां पे तारों को आग लगी थी तो पुल कमजोर हो गया। भाई बिजली की तारों को पुल के नीचे आग लगी तो पुल कमजोर हो गया। लोग अपने घरों में सीमेंट की छतों के ऊपर तिक्के बोटी बना लेते हैं तो क्या वो छतें गिरा दी जाती हैं, गिर जाती हैं। तो मोहसिन नकवी को क्या डिस्क्रेडिट देना है कि ये देखें ये उसका पुल है, ये गिरने वाला है, या फिर इसकी मुरम्मत करके टिक टाक कर हुकूमत इसको भी बिल्कुल उसी तरह से तख्ती लगाना चाहती है जिस तरह से पहले अधूरे मंसूबों को मुकम्मल करके तख्तियां लगाई गई हैं, या फिर किसी को मुरम्मत करके उस पर भी फट्टी ठोक दी गई है। काबीना के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा एक दोस्त हुआ करता था राय मुबशर खान, वो कहते हैं कि उनके गांव में जब शादी होती थी तो उनका चचा आमी उसका नाम था, वो नाचता था तो नाचने से पहले वो ढोल वाले को कहता था शेखा मार घाई। घाई का मतलब ये है कि डगा लगा, वो जैसे डगा लगाता घाई मारता तो ये नाचना शुरू कर देता। तो हमारे जो वजीर बने हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा वजीर हैं, वो भी अब शेख को कह रहे हैं कि शेखा मार घाई, और वो नाचते हुए झूमते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत है और उन्होंने क्या किया हुआ है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।